Si Dylan, 10 weeks old na. Ayan na, lapit ka na mag 3 months. Lapit na mag 3 months. 15 pounds na. Heavyweight. Tapos gusto pang magpapakarga. Padjak. Haba-haba niya. 24 inches na. 15 pounds. Na. Playtime. Kahapon siya binakunahan eh. Na. Tinusok-tusok dito sa hita. Sakit na. 5 tusok ng injection. 5 tusok. Kawawa naman. Tapos nilagnat. Ayan, wala nang lagnat.